От палящего солнца и невыносимого зноя горожане раньше спасались в Грозненском море, а после того, как началось строительство отдельных пляжей для мужчин и женщин, это место стало чуть ли не самым популярным в городе. Поэтому еще до открытия купального сезона необходимо позаботиться о безопасности на водоеме, считает Рамзан Кадыров. И дает соответствующее поручение руководителю управления МЧС России по Чеченской Республике. Posto comunque dice uscire di posters. Snagen nee do chuwe dit wordt weer zijn beer de lacht zijn zou huis wat hoe do mildo luchan al moet zo do ook al luch beer en ook al chukwas ballons goed Juliet shout dan dat je iets aan dat je les zo meest naar dan je beer nee goed tot de lacht daar beer dan al je duurt daar zo de Juliet doet zeg je dit ja أخوي دون رز دلنا دون لوش والمت دوغ عزود بشيء دلنا وي أدم دوي خيم بوخت دغي دلت دغي بس سكوري MCS شيء خدي شو سكتور يس قاعد بس إنه فوق على سكول ما تدرس ما خوي حاول ليش بس ليش دون ويش положи كده. Нельзя также забывать об удобствах для горожан и гостей столицы. Мэру Грозного Рамзан Кадыров поручил заняться благоустройством побережья. Муслим. Я бет гуан قايل. أختك أختك إيش حوسعة إسندان وخوجة حخوجة شيء مقدر دوخش ناخ وعاخو سودان تيخبوش تا كل شيء ده كده ين دولة إذا وجه ناخ شيء وخوش متكاس يقدر تروح وخلاص متكوا خلاص ناخ وجه شيء بيلوش بس ناخ سودان ده سان سمو ده دان هاتهم придумать ده дан инвесторы строят как я говорю трачу что он где-то ищешь ресторанчик, может, мою, да, хочешь так? Не капитально строительство. Да, просто там так. Я юкшу, беседа так вот. Да. Шива ходит, чай мал метики, морожи, соки, дон, шашлык, так. А хилчи нах дон, шет ебек, хава бюлбел, арбе, адич дон. Ши бабиш бабахам, бин хилбиш барога, я дон, дела гван. Лир дуэ, что асертиш. До дел хаяхар и асер. Куза, сабжа, не ли бухбер хойлен. Doziski bor, hints وين передавать yaşıyoruz. من السوازي سير يدبوك hints وين نسأل سؤال كيف وين حيل غير. شوف شو غالي حوز. يوتيل تابوخ ببيس تابو خاي تابو مسا قادون. تابوخ ببيس تار تريتور تحكوا سنلاتو تيجيس. تأتو باتي تهرياتي وجياتي تعالوا المينستر وش شين صحهم ميخانيز كرواشيات دون. انظر أول كده نو أها نس أسبوع ديش على خلاص كده أسبوع ديش هنداس ولا حق عشان هو كم يلدو أحد ولا جد يشتري هندو أكن دوي نا أكن شيء أربعة ولا اللي متخليت ليش متخليت مصورين مين نرمالنا جزء خريات تبغى دوك بدي أصلا إنيست بلوشات كاتشة كده كم هاي كده أصلا وباقي نيش دون أكتر صونش أكبر باركس مصو ما يش بتيهون كيش حدوق دوك أصلا ريستورانش гостиницы, комплекс, там, когда он спортивно-туристический, моссу хорошо, так сказать. Ой, хокка, там, ночью что-то, куда делать? Тогда на хок, ну, будет это по статистике, да, 287 понял. Ну, а цулак от тут хок, она. Аж без баа. Студент мелчубо. Белло мелчубо хабо. Цены, дуэлла, дихнэг, дарюк хазадач. Грозненское море – один из самых грандиозных проектов Чеченской Республики. На его реализацию направлены огромные силы и средства. Работы предстоит очень много, но вечной стройки, как сказал Рамзан Кадыров, он не допустит. Есть строго отведенные сроки, за рамки которых нельзя выходить. Инвесторам, которые вложились, нужно помогать контролировать. Этот вопрос глава Чечни поручил первому вице-премьеру Ибрагиму Закриеву. Юлайн дон вечный стройк шока дон метто мелласир дон со юкирин авианчера шашдел الابزاد فيه بشوف يا ابو. Реализация проекта спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море» началась 3 года назад, 2 из которых ушли только на очистку дна водохранилища от ила. Его вывезли больше 7,5 миллионов тонн. А совсем скоро здесь расположится огромный комплекс с элитными отелями, плавучими ресторанами, дельфинарием, различными аттракционами, спортивно-оздоровительным центром и уникальным цветомузыкальным фонтаном.
Daar moet dan of zo daar tak dan. Kan ze zo dan dan doe daar dan. Haberken. Dat duurt wel lang goed dan. Hoe je het deel met dan. Zo doe je dan. Zij beest de bal maakt dan met gelle ook aan dan opschiet dan. Tijlsel dan. Lucht met de gelle daar moet dan. Heet dat niet in de chas. We gaan toch daar hoe je doen dat dan. Zij gaat het naar beneden jacht dan. Investors. Zeer uslobisch. Je gaat dan dat je zei. Je wil het zeggen. Hoe doe je het? Probeer kijken. Maar je lukt kan je chas. Toch ogen toch dan daar moet dan. Die chain in meeste te doen. Ook gaan koekelen dus met koeken. Ja, wat post je wel giet wel je soms wat. Hör je moet daar als de gauw ja gezegd. Gewoon zo daar moet laten we neer die gaan. Oh, dan wat post dan had ik. Maar het is in gedaan. Je hebt in Michel aan. In een show dan. In België en hadden nog aan. Die 30 kilometer met dan geshoot dus aardalen dan. Middag show dat. Maar niks in gedaan. En Melbuur met gereden. In do gwanda racht op bus je مش نسين. خلاص dan bij على بال هو gwanda تيسچ می dan. Ditch دينا روز نش دينا dan. Iets حلقه ورد حشش ده op شو dan. شايف هذا اسبع met gereden dan هنتي ده ولا dan. تبوت بعد خلص شو dan. Hetzelfde complex zo. Hoe je dan het abbiaj bal delfinare je dan. Lekker Amerikaanse gork schreeuwen lekker mosso هو gwanda mosso uslo je dan. Wij أجري على غالر نقطة شو تبع كنا حيش ما دائما دون ريزيدو إيش بحث بولش دكيدو تلاش إيش شوي دكيدو طبعا بو يستوي متكون دعش بوشوش دعول نايوش يمين زودر سناكي جبيش نادون تاك دقو تجادون ناخولا خلش دقو نابركلش بوش دون так دون أغون شد. Порядок глава республики поручил навести не только на зоне отдыха, но и на рынках столицы. Часто бывает, что мужской части населения неудобно заходить в торговые модули и блоки из-за несоответствия выставленного товара чеченскому менталитету. Мэру Грозного Рамзан Кадыров поручил в ближайшее время позаботиться о том, чтобы мужскую и женскую одежду продавали в отдельных секторах. Так будет лучше как для покупателей, так и для продавцов. هو على غابة أخير سواد إن بلاتش شق ساق وشو سواد إن بلات تحر دي دون بوصل الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الدولو على شاكير تبيش نيخه غابلي شق ساق وش هوكل بقاتش بوش دونه تساوي نقطة خلا يوتشل خواتشوخ يوغيتشل داتا قوات يوعش يكير تايتن موت بس واخد مار داتا قوات يك أنت هم يوتشل حلاوة يمكشل أصلاً إيش دعوة يوكشل غاب حلب عيا اللي هو يتنيناش لوزر وين يستغل شلش خل غير وين يستغل شلش زودي على يغير وين يستغل زودي على شلش لوزر دي شلش بارم نوختي لوزر نوختي اللي خل غير شنخدانه هورن جنتانه وإستوري وي أبشهم دوي دات هورم تكشين شيل دان ليلو هم دات دان شيء عم ديشوا شيء دين ديشوا غلق ديشوا لردي دان هذا دخلت نسكال دوار عيش دان ده هو دان نسكال دات دان تا بوديوم ده كان تشيك سقوشلهم شو دان أريح كان دان قرط دان وقت وسن هم يو كير حدات دان داول تعم دات وين نختي دو نختي جواها نختي هم اللي ديس إن يوروبيا زودرش تجرش دوخرش دحر رازني زودر تجرش يبي تجرش زودر يبي بلي يو غوشي ماري يبي بلي دحر دان تورت قالو والله تاخوت دان سواد يو داق غوركا أول روداس إز ده بوسكات ديشي إز نرمال نخيت شو تكن يوجد نرمال نخيت نسكال دالنا وعلى دان سبالنا تشوفه دان تكسرش دو دوسكال دالنا كده دان خيدين أزودي يعني سو جن خبير شو الدنيا دان أتبوت سو جن سو دوق سو ده الدنيا سو خلهم دويتي أوت صدر ها اتشوبل اتشوا دان كم استقلت واستمت واحد دان اتشوا دان بولش حدا ده وقت أنت عصوت صدق دان سواد صول مت كويس دان إيش ده سوي ده دان Начало конца только жим. Уже первый дان все дозволенности тут ده كده صار ناخ хотя бы شو يعقل ديت آية ناخ اللي هلا تسمعني ده صوب تيش يقول شيء يعقل ديت يغر بير دنيا جداش دان شنو خابت دان
That's a wood, that's not, that's a yard, that's not. Worse now, hinge down. Plan down. Well, I will get down. Red dump, you're out, I will it down. Yeah, I will get that. Oh, so about the. It's a search door. Well, so about this. I literally on the dawn. Toen deel dan, doe ik ook een basis doen, daar moet dan. Wij niet loerdu, niet loesbu. Halig dan, zeg je het best dan. Op statistiek, ja, al dat. Reisbootje, dus nog wat hint, за 80% dan, духовно нравственное воспитание, что reisboot политик dan. Hij diacho buurtje boertje na, beren na, stil aan terug. Ook heb ik meg, milu harau. Ik doe meg. Takwag, dat je doet er maar bij je beetje. Nee, dat is zo. Je schoolt zo, doet er zo dat zo. Die beer dan borstig dood die dat staan. She gaat uit. She beer gaan met die kwak dan. Beer spart dat zo. SMS que beer spart dat zo dan. Hoe ook je beetje van. Tabak nou. Dat ja, zo'n gaat die zo beer met jou. Zij bok gaat beer van dat. Рамзан Кадыров отметил, парадоксально, но чаще всего люди, которые напрочь забыли о своей национальной и религиозной принадлежности, начинают прикрываться высокими духовными мотивами. Наиболее распространен этот случай среди тех, кто примкнул к рядам иблийского государства, когда, потерпев неудачу, в карьере или семейной жизни люди уезжают в Сирию, пытаясь доказать кому-то свою исключительность. Между тем, об уникальности следующего объекта, проинспектированного главой региона, говорит хотя бы то, что его открытие ждут дети со всего округа. Дельфинарий обещает стать одним из лучших в стране. Beers dat is dan. Hij daar geen zo kan doen, zie dat buurtje ook zo beers dat. Hij daar los, dat is wel alles ik dan. Ah, ik poi io passato da prima che era per lui gewoon hè. Abi bu khbaro asna wana gewoon. Bij maar met kantoor laat het dat naar de email dan. Ook zo beers na, dan gaat het hij in net staan. Toen nou dikker op dat staan. Dat is ook dat heel dat beer dat gaat door de kom. Dat zie je dat beer gaat door daar dus. Beetje joh dat dan. Niet ook aan heen. Je gedaan kan ook gewoon hè. In de west Hamburg zeggen. Насколько dan. Wat moet nou financiële problemen ja. Niet meer laat zien het een Bobby mocht dat. Wij België dag nou ook dat. Dat is eigenlijk dat precies dat Bobby die al zo dat van. Wel dan maar ja was dan. Nie dat is zo met een akku dat nou al het is. Everything was so dat even in de Peru очень dat ja. Аза Исаева, Магомед Салтамурадов, Алаш Аздамиров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.